Ya, binding energy is the minimum energy needed to pull nucleus apart into its separate nucleons. Ya, ini energi ikat kalau dalam bahasa itu. Ya, ini adalah kemampuan atau minimum energi untuk dia split into other nuclei. Jadi ketika dia butuh energi untuk melepas atau membuat inti atom baru. Ya. To find the binding energy per nucleon for nuclide, ya, find mass defect for the nucleus. Mass defect is, nah ini kalau kemarin kalian bisa lihat, misalkan mass defect dari nah ini mass before itu adalah proton ya 6 times dari mass proton plus neutron times dari mass neutron. Ya. Ini times 10 power minus 27 kg karena memang dia mass-nya ya. Nah ini ya. Ini adalah mass before ya. Dan mass after-nya itu adalah dia sendiri 19.9264883. Jadi ini yang kita sebut sebagai different mass ya atau massa perbedaan massa or defect mass. And then after that kita kali ini sebagai energi ya E equals to mc square. Nah, itu mass defect ya. And then use Einstein mass energy equation to find binding energy of nucleus. Mass defect times c square. Ya, ini yang kita sebut sebagai binding energi. Sebenarnya adalah dari formula rumus Einstein. Ya. Then divide the binding energy of nucleus by number of nucleons to calculate the binding energy per nucleon. Setelah itu kita bagi dengan nukleon itu. Ya. The greater the value of binding energy per nucleon, ya, the more tightly bond the nucleons make up nucleus. Oke. Kita lihat ini beberapa graf ya, grafik tentang binding energi per nukleon ya. Ternyata ya beda-beda ya. Ini sampai dengan pada titik yang kanan yang paling besar adalah uranium 238 ya. Yang paling kecil adalah helium. Yes. Oke. Kayaknya kemarin sudah ini ya. Iya, sama udah ini ya. Ini kalau kalian lihat, calculate binding energy per nukleon for the nuclide 56 ferrum 26 ya. Mass of neutron 1.67510 itu mass proton, and then mass ferrum 5626 adalah 9288 times 10. Nah, determine the mass defect ya. Number of neutron 65 minus 26 30. Nah, kalian boleh perhatikan di sini ya, mass defect itu adalah 30 itu adalah proton number ya. 1.675 times itu adalah proton mass plus oh dia kebalik, sorry, ini neutron ya. Neutron dulu dikali mass neutron, proton time mass proton ya. Ya. Dikurang massa inti ya, or mass of nucleus ferrum ini. Nanti kita dapat ini sebagai defect mass atau mass defect. Nah, kemudian bagaimana mencari binding energi itu kalikan dengan C square ya. Jadi mass defect 8.680 times 10 power minus 28 times C square. C square C is 3 times 10 power 8 ya. This is constant number for velocity of light. Akhirnya kita dapat ini ya. And then determine binding energi per nukleon. Nukleon itu adalah mass number ya, mass number of ferrum is 56 ya. So binding energi yang tadi 7.812 times 10 power minus 11 kita bagi dengan 56 ya. Dapatlah ini. Jadi ini adalah seolah energi ikat per nukleon ya, binding energi per nukleon. Okay, this is the graphic ya. But fusion and fusion are process to 10 increasing. Oh ya,
we have to process, we have to reaction on the nuclei about fusion and fission. Fusion itu bergabung, fission itu membelah. Ya, ini from two or more nuclei come become one. Ya, and then also fission is from one become two or sum of nuclei. Fission itu adalah bergabungan dari beberapa menjadi satu, atau dan fission itu adalah satu menjadi beberapa plus energi. Kalau ini adalah membutuhkan energi. Ya. Oke, sorry, maybe agak berisik di ini ya. Bapak di luar rumah ini. Okay, we have two reaction on nuclear, yeah, fission and fusion. Yeah, fission heavy or large nucleus split into two nuclei. Two nuclei approximately equal mass. Binding energy equals to Be times A. Yeah. Binding energy parents nucleus is less than sum of two binding energy fragments. Yeah. Parents itu maksudnya sebelum pecah, ya, sebelum pecah, dan kemudian binding energi fragmen itu adalah setelah pecah, ya, karena dia membutuhkan ya ini energi. Ya. Then nuclear fusion, fusion itu adalah penggabungan. Ya, saya ulang lagi, ini adalah pembelahan, membelah, ini menggabung, gitu. Ini adalah split into two or ya two ya atau lebih. Ini adalah dari dua menjadi satu. Process by which two very light nuclei join together to form a heavier nucleus. Binding energy equals something with binding energy times A, binding energy parents nuclei less than ya the final binding energy nucleus of the product. Karena dia butuh menggabungkan, butuh energi, maka ada yang diperlukan ya, bukan hilang, diperlukan untuk menggabungkan itu. Okay, grab the cone rate against time where the fluctuation on either side caused by the random of decay. Nah, ini peluruhan ya, graphic cone rate time. Jadi if we have radioactive unsur atau apa namanya, ya unsur radioaktif, dia akan meluruh seperti ini ya, tinggal terus apa decay, apa meluruh ya. Okay, nuclear decay is spontaneous because the decay of particular nucleus is not affected by the process of other nuclei. Then the decay nuclei cannot be affected by chemical reaction or external factor such as temperature and pressure. Nah, ini tidak ada efeknya dari chemical reaction atau external force karena dia berada pada inti atom. Ya. Then nuclear decay is random because impossible to predict when a particle nucleus sample is going decay. Each nucleus in the sample has same chance decay per unit time. Itu karena ini bereaksi pada inti atom ya, ini bereaksi pada inti atom yang kemudian secara waktu ataupun secara penglihatan itu susah sekali untuk kita measure, ya, untuk kita ukur. Maka ya ini sesuatu yang tidak bisa kita predik ya. Impossible to predict when a particle nucleus sample is going to decay. Then difference between the actual half-life calculated without any faulty equipment can be caused by random natural of decay, background radiation, doctor product also radiation. Nah, ini beberapa perbedaan ya half-life ya calculated. Ini bisa jadi karena seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ini terjadi di inti atom, maka kita lebih susah measure ya mengukur karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat di mata, sesuatu yang terukur sangat cepat ya. Dan ini hanya bisa dilihat ya dari beberapa ini, random natural decay, kemudian background radiation ya. Doctor product
It's also radioactive. Ya, kayak melihat semacam trace, semacam jejaknya saja, ya, semacam jejaknya. Itu biasanya kita sebut sebagai background radiation. Oke, kita mau ke half-life kok belum ya? Oh ini nanti sebentar lagi. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Difference between the activity of sample might not be equal to the measure count rate, ya, due to background count rate or radiation, multiple possible count for each decay, radiation emitted or direction, dead time of counter, doctor product. Ini maksudnya dokter produk itu hasil pecahannya, ya. May also be unstable, ya. Emits radiation. Lagi ngajar. Self-absorption. Of radiation in sample of absorption in air. Sorry ya, agak berisik. Okay, now about decay. Decay constant or in bahasa itu, di dalam bahasa itu konstanta peluruhan. Nah, kalian mungkin kalau nanti mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, ini juga belajar dengan ini. Berapa ya? Dua deh. 10.003. Coba di sliding depan. Di tas yang hitam masih ada. Ya. Decay constant, the probability that an individual nucleus will decay per unit time. Ya. Konstanta peluruhan itu semua didasarkan pada per waktu, ya, per waktu, ya. Per hour, per second, per year, per day. Ya. Kayak kita memiliki benda, kayak gini, kayak es batu, ya. Es batu itu, nah itu es batu seperti kayak radioaktif, ya. They have decay, ya. They have peluruhan, and waktu peluruhan itu adalah per day, per second, per hour, dan seterusnya. The activity a radioactive sample, the rate which nuclei decay, disintegrate, ya. Unit is BQ. Ya. BQ is becquerel. Ya. Sorry, I'm with. Yeah, I repeat again. Yeah, BQ or becquerel. This is unit of decay or disintegrate. Yeah, nuclei decay or disintegrate. And then we have formula A equals to lambda times N. Yeah. That's N is number of undecayed nuclei present in the sample. Activity can be the number of alpha beta particle emitted from source per unit time. Ya. Nah ini E itu sebagai laju peluruhan, ya, bahwa delta N over delta T. Ya. N is number of emission decays in small time interval T. Ya. Kayak kecepatan peluruhan, ya. Ada semacam seperti kayak misalkan apa ya, redoxon. Itu kan dia meluruh ketika di dalam air, seperti itu. Delta N over delta T, this is speed of decay, ya. Laju peluruhan, ya. Okay, now we have one sample question, ya. A radioactive source emit beta particle. It has an activity 2.8 10 power 7 becquerel. Estimate the number of beta particle emit a time interval of 2.0 minutes. State one assumption made. Yeah. Okay, step one, write down the given quantity SI unit as A equals to 2.8 times 10 power 7 becquerel. Yeah. This is radioactive source. Yeah.
And delta T, they have 120 seconds because 2 minutes, yeah, 2 times 60. And then step 2, determine the number of beta particle emit. Yeah, this is A means delta N over delta T. So delta N equals to A delta T. Yeah, A means 2.8 times 10 power 7 and delta T is 120. Ya. Nah, ini nanti kita dapat ini ya. Ini adalah delta N ya. Or the number of particle beta emitted. Ya. Oh. Okay, we have a sum that activity remains constant over period of 2 minutes. Yeah. Okay, question 2. A sample consists 1,000 undecayed nuclei of nucleate whose decay constant is 0.20 per second. Yeah. Determine the initial activity sample after 1.0 second. Okay, since activity A equals to minus lambda n, we have A means constant is 0.2. Yeah, now this one. Decay is constant 0.2 per second. And we have n. Yeah, sample constant is 100. Then we have activity as 200 becquerel. Yeah, 200 over second. Step 2, after 1 second, you might expect 80 nuclei to remain undecayed. Ya, karena ini kan yang ini 1000, ya. Yang sudah meluru adalah 200, maka yang belum meluru adalah 800. Ya. The activity of sample what began, ini jadi kalikan dengan yang sisanya itu. Ya. Oke, jadi 160 becquerel. Oke. In fact, it will be slightly higher than this year, since the rate decay decreases time less than 200 nuclei. Okay. Okay, now count rate. Kita selesaikan aja teori ini. Count rate is the number of particle beta or alpha or gamma ray photons detected per unit time by Giger-Muller tube. Nah, ini pendeteksi ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita susah memeasure ya. Saintis susah memeasure aktivitas inti atom karena itu sangat kecil dan itu sangat cepat, maka digunakan detektor ya. Giger-Muller. Kalau dalam bahasa itu pencacah ya. Jadi pembaca background ya. Where is always fraction the sample activity. Radioactive decay follow exponent decay pattern. Ini radioaktif pasti patternnya seperti ini ya, but they never zero ya. Dia meluru ya decay, tapi never zero sebenarnya ya, nggak pernah di nol, tidak pernah habis. Then the half-life T half-life, the symbol half-life is T half of radioisotope is mean time taken for half of active nuclei in sample of decay. Jadi half-life itu adalah waktu ketika dia tinggal setengah bagian. Ya. Kalau misalkan ini adalah ketika awalnya, maka ketika setengah itu kan berarti di titik ini. Maka time ketika di titik setengah itu adalah sebagai half time, ya half-life. Ya, this position of half, mungkin half-life-nya di sini. Ya. On this portion also, wah ini half-life-nya panjang juga di sini. Oke, ini adalah some radioactive material decay faster than other. Oke, nah ini mudah-mudahan kita selesai sampai, sampai sini. Satu page lagi ya. Activity proportional to number and decay A ya, proportional with N. Hence, time equals to 1 half-life. The activity of sample with also half. Now this one, yeah, what I mentioned before, when we have a start from percentage and decay nuclei is 100,
So when they have a half of 100, this is 50. This time is apa namanya, half life, ya. One half life, two half life, three half life, dan seterusnya. Ya. All radioactive decay graph have the same characteristic shape. Yeah. Activity A, sample proportion number and decay nuclei given by, we have the formula this here. A equals to A0, E, yeah, natural number, times power minus lambda T. Lambda is constant, decay constant, ya, konstanta peluruhan. Ya. Starting with NO, undecayed nuclide, yeah. Then the number n that remain undecayed after time t is given. Ini n equals to no, e equals to Cohn rate, yeah, is fraction of activity, hence decrease with time to given by. Yeah. The formula is same thing, yeah. R E power minus lambda t, yeah. But this is different in meaning. Yeah, this is about activity. This is about apa namanya, number n, undecayed nuclei, and this is about Cohn rate. Uh, in a time of half-life till number of undecayed nuclei half giving, uh, ini become equals to one. Ini ketika pertama, ya. Nah, therefore E times power equals to 2. Yeah. So lambda T equals to logaritma natural of 2. Yeah. Ln logaritma natural of 2 is 0.693 blah 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 blah. Yeah. So we can say that lambda or constant of decay is ln 2 divided by T a half. Yeah. Okay, that's it. Nah, persamaan-persamaan inilah yang akan nanti kita gunakan, ya, besok untuk membahas beberapa question in paper uh, 2, 4, ya, paper 1, 2, or 4. Ya. Okay, I think enough for a material for this theoretical. Yeah, tomorrow we will try to solve some question about apa namanya, half life, and then maybe next week we will try about communication. Yeah, communication, and one more is about communication. Ya, kemarin yang sebentar Bapak.